самолете мы уман России. Россия. Самолет Россия. All switched off until the aircraft comes to a complete stop. Larger devices such as laptops must be stowed in the overhead bin or under the seat in front of you. Thank you. Всем доброе утро. Сейчас 3 часа 30 минут. Мы находимся в Аше. В аэропорт Аше. Сейчас вылетим до Екатеринбурга. Дорогие друзья, мы сейчас находимся в Аше. Город Аше, Кыргызстане. Идем сейчас что-нибудь покупаем, потом идем в аэропорту. И вот там можно что-то купить, что-то кушать. Классно. Вот, смотри. Юрта, что где можно купить разные сувениры. Порчига вообще, мы вашему контар нахуй ну, шкел мамаду, шкел шит чига вообще. А на Дустане здесь до аэропорт билет на брома. А я же как Джон Мегрин билет, да, не есть новая фамилия, отчество, да, не есть. Амо действительно и билет хастай. وقتی که هم میکوان آدمون نمیوان بسیار همی اگر کسان چون صبرجه نمیکنن نمیفهمن بعد آدم میفهمدگیش بجای نقل کرد که رزرو یعنی که بلیتوشمون نبرویه بگین که پس متریزی از رزرو ده خیلی بعد همش برومت توری اگر نه میگه دنیای تو نیسته فقط نام فامیل هسته تمام داتا رجنینت نومیسیر پاسپورت یکون چی دیگه نیسته گفته منم کردم هستیم و این نوار اسپیسن برای شما کنیستیم که دوستان عزیز با خبر شاید برای سمالیت ایرفلو هستیم اینه دوستان عزیز شما بفهمین بدون اینکه در حقیقت و از تاجیکستان و روسیه رفته میشه و از روسیه به تاجیکستان رفته میشه دوستان عزیز برای همه شما این نوار باز گرفتنی هم و گفتنی هم که پاسپورت تاجیکی از اوش رفته نمیشود از اوش با پاسپورت تاجیکی مسکو رفته نمیشود با پاسپورت روسی برای که شما با پاسپورت تاجیکی نمیمونم اوش برای بعد با برادرانی هستن که همه با پاسپورت تاجیکی روی کردستان مردمی که پاسپورت تاجیکی داره چیز اوش نه چیز دیگه جو رفتستان لیکن نرخش به حد قیمت تو ای هفت تا 11,000 شما میگم مخم رفتیم همون بلیت خرید مخم رفتیم هم معلومات پرسیدنی از یک کسی شهری دوشنبه رفتیم خود پی بیش رفتیم همه شب پرسیدیم و روحاش پرسیدیم که چی رفتن در کار همه یمی را ما پوست کردیم بعد بلیت گرفتیم مومیم دوستان عزیز برای نفرانی که پاسپورت زاگرام پاسپورت سرخ روسی دارن برای اونها آسان است ارزان است برای دیگر نفرها خیلی و خیلی هم قیمت است برای پاسپورت تاجیکی برای که پریسات خود میروه از دیگر جو با دیگر جو میروه از جو بود دیگر جو میروه تو مسکو اومدن قریب 7,000 سر میشوه دوبای میروه استانبول میروه استانبول بعد مسکو میروه برای خاطر دوستان عزیز همه شما رو گفتم که ما از دوشنبه با اوش اومدیم از اوش به مسکو از مسکو بعد انشاءالله نصیب به یکاترینبورگ خدا از همه ما شما روزی باشد شما رو در خوش پناهش نگهبان باشد این نوار باز هم برای شما است
fastened, your seat is in the upright position, and your tray table is stowed. Thank you. Добро пожаловать в Москву. Наш самолет произвел посадку в аэропорту Шереметьево имени Александра Сергеевича Пушкина. Терминал прибытия Т. Погода в Москве хорошая, температура плюс 7 градусов по Цельсию. Московское время 7 часов 15 минут. Leaving the aircraft and keep bearing them at the airport. We hope that you enjoyed your flight and look forward to see you again. Thank you and goodbye. самолеты Россия. Понимаешь, самолеты Россия. Bagajı var. Bagajı. Aldım. Bagajda şuna göstersem. Надо аэропорт Ай-Бародаро. 90 км на Россия, Москва. Почему умадан? Не скажете, как подниматься на третий этаж? Надо выйти в зал, Ага. там прямо, потом на...
Вот первый этаж. Идем на выход. Дорогие друзья, сейчас мы находимся на Шереметьево, аэропорт Шереметьево. Как вы видите, мы только прилетели сюда. Хотим сделать маленькие видеоролики для тех людей, которые любят путешествовать и любят посмотреть на красоту все города. Так что, ребята, я тоже также люблю путешествовать, поэтому вот снимаю разные видеоролики, чтобы другие тоже смогли посмотреть и путешествовать. Но, как бы я сказал, мы находимся на Шереметьево, аэропорт. И идем дальше на Красную площадь. Как вы знаете, Красная площадь — это то место, где всем интересно. Население Екатеринбурга.